लाइट ही नहीं थी तो पानी कहाँ से भरा जाए। हाँ 5 मिनट हो गया दीदी, हम कहे बता दो दीदी, फिर मैंने कहा क्या बताऊँ, खुद ही देखेंगे दीदी। हमारे काम चालू कर दे रही हूँ। 12:32 करी, 38 हो गया। 5 मिनट। आज लाइट नहीं थी तो आज पानी नहीं आया है, बड़ी समस्या है। खाना हमारा कब का बना है, काम कुछ भी नहीं हुआ। बर्तन कैसे धुले, हम बर्तन बाद में धोएंगे। हम देख के गए हैं दीदी, तो आप चालू नहीं है। अच्छा, हाँ मोबाइल गर्म थी, मैंने इसे कहा थोड़ा पानी साफ कर दूँ। फिर खाना मांगने आ गए, मैंने कहा खाना दे दो, पहले चिल्लाते रहेंगे। फिर खाना देने लग गई, फिर सब चालू हुई।
थैंक यू दीदी सारी आईडी से लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ना देखा एक आदमी यूट्यूब नहीं काटता है, नहीं तो यूट्यूब ही काट लेता है, सारा लाइक ले लेता है वो।
थैंक यू देहाती दीदी, हरियाणवी दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आई बुढ़ापा के तनाव रोए दौड़े न होई परेशानी, आई बुढ़ापा के तनाव रोए। दीदी हरियाणवी कल्चर वाले पे ब्लू दे दो। कमेंट है दीदी, कमेंट नहीं आया था। कमेंट कहा था आपने कर दूंगी, कमेंट नहीं आया था तो मैं ब्लू नहीं दी थी। कमेंट है वीडियो पर। हरियाणवी दीदी कमेंट है दीदी ब्लू वीडियो पर। थैंक यू गीता दीदी, रिहाती दीदी, हरियाणवी दीदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू बिट्टन दीदी, लाइक डन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दीदी। गीता दीदी, देहाती दीदी, हरियाणवी दीदी, सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
थैंक यू दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आईडी लाइव चालू करके हम सो रहे हैं आराम से भैया, अब जाके उठी हूँ।
बाय बाय हरियाणवी दीदी, कितना हो गया दीदी बता देना। किरण दीदी, मैं तो आईडी से कमेंट कर दूंगी, दोनों आईडी पर ब्लू दे देना, एक तो कर रखा दूसरी भी। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ब्लू दे देना, कमेंट छोड़ देना, ब्लू कर दूंगी। अनुराग दीदी के आईडी ब्लू देना था, देखो उनको भूल गई मैं। कमेंट भी किए हैं। अनुराग दीदी, दीदी ब्लू करना भूल गई, फिर लाइव जब बंद करूँगी पहले आपको ब्लू कर दूँगी दूसरी आईडी पर। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना दीदी, बिट्टन दीदी, गीता दीदी, अनुराग दीदी, संगीता दीदी, ऋषभ भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भैया, अभी नहीं बंद करूँगी, ऋषभ भैया अभी बंद नहीं करूँगी। मैं करूँ जब बंद करूँगी तब ब्लू दे दूँगी, अभी अनुराग दीदी के पेज पे ब्लू देना है। एक आईडी कमेंट भी छोड़ी हैं। अरे दीदी वही कह रही हूँ, भूल गई। ये मोबाइल हमेशा सपोर्ट में या तो लाइव चलती रहती है, जहाँ से उतर गया। कोई बात नहीं दीदी, दे दूँगी आज। कमेंट है आपका, बस ब्लू दे दूँगी। 3:41 पे लगाया हूँ। ठीक है भैया। ठीक है ऋषभ भैया। अनुराग दीदी रोना मत, दे दूँगी आज। ज्वाइन वाला है कोई, देख लो। संगीता दीदी हैं, सपना दीदी जुड़ी होंगी देहाती दीदी लाइव में। एक बिट्टन दीदी हैं, एक संगीता दीदी हैं, अनुराग दीदी से जुड़े हैं। बिट्टन दीदी, संगीता दीदी, ऋषभ भैया से नए हो तो जुड़ जाइए आप लोग। मैं लूंगी, इन्हें पहले नहीं बनवाई, मुझे नहीं पता।
बाय बाय बिट्टन दीदी, बाय बाय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सपना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कितना? 1 घंटा 10 मिनट? क्या 1 घंटा 10 मिनट दीदी? समझ नहीं पाई। सपना दीदी दोनों वाइट निकाल देंगे ना कि एक निकाल देंगे सपना दीदी? अच्छा, ये कार्ड निकाली है सपना दीदी आप? ओ देखो गोल गोल घूमने लगा। हिसाब समझ में आ गया था सपना दीदी? सपना दीदी जल्दी सुनती भी नहीं है, आवाज म्यूट कर रखती है क्या?
थैंक यू दीदी भैया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय बाय अनुराग दीदी, बाय बाय दीदी। कितना करके जा रही है दीदी बता देना। क्या अंदर पंखा कहाँ से लग रहा है? अकेले पंखा चल रहा है? पानी तो आ रहा। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, आप दूसरे वाले भी डिलीट कर दूंगे।
घूम रहा है का भैया, बताना है आप लोग। गोल गोल घूम रहा, सही हुआ कि नहीं हुआ। जब देख कुछ लाई है दादी सब्जी उब्जी, जब देख क्या बाबू। जब देख क्या बेटा, क्या क्या लाई है सब्जी में। ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। कौन गरम हो गया, क्या लग रहा है। वाईफाई तो चल रहा है। गोल गोल घूम रहा क्या गीता दीदी, बताना था। ये गोल गोल घूम रहा है इधर से, तो देख रहा हूँ, आवाज़ें नहीं जाएगी। गोल गोल घूम रहा है तो।
आवाज आ रही दीदी, सही चल रहा है, सिर्फ ऊपर वाले में गोल गोल घूम रहा है ना, सही हो जाएगा। हाँ, इतनी देर से नहीं गोल गोल घूम रहा था, अब सही हुआ है। बताए फोन गर्म हो गया, ये फोन गर्म हो गया इसलिए गोल गोल घूमने लग गया। अभी अब कपड़े ना भिगो भिगो के इतनी देर से उसके ऊपर रख रही हूँ, तब जाके थोड़ा सही चल रहा। वाईफाई चलता रहता है, ये फोन गर्म हो जाता है इसलिए गोल गोल घूमने लगता है। अब मैं कपड़े भिगो भिगो कर रख रही हूँ, तब जाके सही हुआ। हाँ दीदी, अब घूमने लगा है गोल गोल घूम रहा। अब इधर से सही दिखा रहा है। जो ठंडे कपड़े में रखे हुए अभी। तीसरा चालू है क्या दीदी? 6 तो बज गए, चालू होगा तो 1 घंटा उनका ख़त्म भी हो गया होगा लाइव।
हरियाली मिला दिए यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस हरियाली लगाने के लिए। ठीक है दीदी, जाओ बना लो वीडियो। ये तो दीदी बना लो वीडियो।
वीडियो बनाने के मारा एक आईडी निकाली हूँ दीदी। हाँ दीदी बना लो वीडियो, कहा तो वीडियो बना लो। गीता दीदी वीडियो बना लो आप। इस आईडी से 10 मिनट किया हूँ। ठीक है भैया। हाँ भैया हटा लीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति की थी, एक व्यक्ति की लगा दी पूरी, पूरे एक व्यक्ति की तो होगी जो 18 किसी को लगाना है दीदी इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, लगा दो। ठीक है भैया, ऋषभ भैया लगा दो।
संगीता दीदी कितना करके जा रही हैं दीदी बता देना। कल मैं आपको 3 घंटा 20 मिनट देके आई थी दीदी, तो आप 2 घंटा करके गई थी। 1 घंटा बचा था उसमें से। आज तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी इसलिए नहीं जा पाई थी। संगीता दीदी बता देना। संगीता दीदी चली गई क्या? बता देना दीदी, आप कुछ बताती नहीं है। कितना करके जा रही है दीदी बता देना। बाय बाय सपना दीदी, बाय बाय दीदी, आप भी बता देना। जवाब ना सुनते। सपना दीदी सपना दीदी बता देना। 4:21 से 6:24। तो मतलब दीदी दोनों आईडी कितना हुआ? 4 5 6 3 घंटा हुआ ना दीदी। अब दीदी हिसाब समझ में आया था कि नहीं? जो कह रहे थे आप 3 घंटा हमारा बढ़ा था, तो 3 घंटा में जोड़ी थी दीदी। हमारा 3 घंटा बढ़ा था, वो आपने किया था 3 घंटा, वो मैंने जोड़ी थी। वो सब काट के 3 घंटा, कल 3 घंटा वो वाला काट के तब 3 घंटा बचा था। तो कल आप 4.5 घंटा की थी, तो उसमें से 3 घंटा वो कट गया, तो आपका 1.5 घंटा बचा था। फिर आप आज 1.5 घंटा कट के 4 घंटा बचा था। सपना दीदी कल गीता दीदी मिला के हमारा मिला के 6 घंटा हो रहा था ना, तो 3 घंटा कट के 3 घंटा बचा था। तो फिर कल 4.5 घंटा की, फिर 3 घंटा कट गया, तो आपका 1.5 घंटा बच गया था। आज 2.5 घंटा मैंने की थी 3 गीता दीदी, उसमें से 1.5 घंटा कट के 4 घंटा सीधा सीधा आज भी बच गया था। आज 3 घंटा करके जा रही है सपना दीदी। लाइक थैंक यू दीदी, दूसरी लाइक आईडी लगा रही हैं। सपना दीदी मैं पूछ रही हिसाब समझ में आ गया था कि नहीं दीदी? एक आईडी से 1 घंटा 10 मिनट की थी दीदी, एक आईडी से 2 घंटा, तो अच्छा 24 पर निकाली। हाँ तो 3 घंटे को मैं कह रही हूँ पहले वाला हिसाब। तो जैसे 3 घंटा आप बता रही थी दीदी करके गई थी, तो मेरा तो मुझे वो 3 घंटा मैंने दीदी आपको जुड़वाई थी। एक दिन 3 घंटा करके गई थी, तो मैं 2 घंटा करके आपको आई थी। मैंने कहा दीदी 1 घंटा आपका रह गया है, 1 घंटा बाद में करूँगी। फिर आप 2 घंटा करके गई थी, 3 घंटा हुआ था। तो 3 घंटा में कल 40 मिनट गीता दीदी परसों में कम बचा था ना, तो और 4 घंटा 20 मिनट कल की थी, उनका 40 मिनट और 4 घंटा 20 मिनट वो मिला के 5 घंटा उनका ही हो गया था। 1 घंटा मैं करके आई थी, 6 घंटा हो गया था। तो उसमें से तब 3 घंटा फिर जो बढ़ा हुआ था, 3 घंटा करके 3 घंटा बढ़ गया था।
तो वही 3 घंटा मतलब बढ़ा था, तो आप 4.5 घंटा करके गई थी, तो उसमें आपका 1.5 घंटा बच गया था, 3 घंटा कट के। तो फिर आज 5.5 घंटा हुआ। 5.5 नहीं, हाँ 5.5 घंटा। 2.5 घंटा हमारा, 3 घंटा गीता दी थी, तो उसमें 1.5 घंटा आपका कट गया, तो 4 घंटा आज के सीधे सीधे बढ़ा था। अरे ठीक है दीदी, जो होगा आप काट लेना। 1.5 घंटा पहले का है, 3 घंटा 10 मिनट अभी हो गया है। ठीक है दीदी। हाँ तो वही 4 घंटा बढ़ा है, 1.5 घंटा आप काट के 4 घंटा बढ़ा है। अब आज जो इस टाइम कर रही हैं आप, 3 घंटा आपका वही हो गया। 3 घंटा दोनों आईडी हो गया। 3 घंटा कितना, 3 घंटा 21, 22, 23, 24, 1 घंटा से एक आईडी से 1 घंटा 10 मिनट, वही मान लो 3 घंटा 10, हाँ तो हाँ 3 घंटा 10 मिनट अभी हो गया है। हाँ तो वही अब जो करेंगे तो उसमें से 4 घंटा कट जाएगा, जो बचेगा आपको बच जाएगा। अच्छा आप जा रही हो? हाँ तो 3 घंटा 10 मिनट अगर कट गया तो वही कितना, 50 मिनट बचेगा। ठीक है दीदी, अगर आप जा रहे हैं तब वही 50 मिनट बचेगा। 50 मिनट मतलब हमारा बढ़ेगा आपके ऊपर अभी। खाना लेके दीदी एक आईडी से 10 मिनट ही किया हूँ। हाँ भैया एक आईडी 10 मिनट किए हैं। अब कल का ऋषभ भैया, कल का तो 2 घंटा आपका बचा था, 1 घंटा 50 मिनट। कल लाइव बंद हो गई थी ना, तो आप दोबारा आए नहीं। 2 घंटा 40 मिनट आपका रिटर्न हुआ था, 1 घंटा 50 मिनट बच गया था। ऋषभ भैया कल वाला 1 घंटा 50 मिनट, और जो आज ये दीदी करके आई होंगी, आज का नहीं पता कितना करके आई है, क्योंकि जब फोन करी थी तब आपको मैं आईडी लगी हुई थी। उसके बाद से मैंने पूछी नहीं कितना करके आई है।
संगीता दीदी चली जाती है, कुछ बताती भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता कितना करके जा रही कितना बार बार कर रही है और भाग चल लेती है। ये सब भैया कल के 1 घंटा 50 मिनट है भैया, आवाज का जो होगा। आज गीता दी देखा ये देखो, अब इसे कैसे करे भैया, मैं से छितराना शुरू हो गया। मैं काट रही हूँ भैया, काट के फिर से चालू कर रही हूँ। ये छितरा गया, मैं ऐसा समझ नहीं आ रहा फिर से कहाँ से शुरू होगा, यही समझ में नहीं आता कि वहीं से चालू कर दो।